ଏବେ ରଘୁଆ ତୁ କୋଉଠି? ଟିକେ ଆସିଲୁ ଯିବା। ଡ୍ରାଇଭର ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛି ଟିକେ। ଛକ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆ ଟିକେ ତୁ। ହଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆ। ହଁ କଣ ହେଇଛି? ଡ୍ରାଇଭର ଟା ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛି, ଜମା ଆସୁନି ଇଏ କରିବାକୁ, ଗାଡି ଚଲେଇବାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆସିବୁ ଟିକେ ଯିବା ତା ପାଖକୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଟା ଏ ତମର ତ ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଜାବୀ ଡ୍ରାଇଭରଟେ? ପଞ୍ଜାବୀ ଡ୍ରାଇଭର ଟା ସେଇ। ଦାଦା ଆମର ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଡ୍ରାଇଭରଟା ବା। ପଞ୍ଜାବୀ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲେଇଲୁ ଯିବା ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲେଇଲୁ ଟିକେ। ଏବେ ड्राइवर एठी होची कौन है जी को आपका चाबी लीजिए मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा किस लिए दरमा मुझे पोसाते हैं 100 रुपया देते खाने का ड्राइवर हेल्पर दोनों खाएंगे इसमें दादा 100 जो रघुई तुम 100 टका दउछो कोतो ड्राइवर हेल्पर दी जण खाइबे 100 टଙ୍କା ଦେବିନି ଆଉ କେତେ ଦେବି? और कौन से ओटा ड्राइवर हेल्पर दी जण खाइबे ତା ଦିହରେ ପୁଣି ତେଲ ଚୋରି କରି ବିକି ଦଉଛନ୍ତି। क्या बोल रहे हैं आप तेल चोरी करके बिक्री करते हो 100 रुपया देंगे खाने को तो तेल चोरी करेंगे क्या करेंगे तुम 100 टका दउछो बोली से तेल चोरी कर बिकुची 100 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପୁଣି 7,500 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦଉଛି। मासକୁ केते दउछो 7,500 ଟଙ୍କା। 17.5 जो 7,500 ଦଉଛ 10 ଟକିଆ ଡ୍ରାଇଭର କୁ ସିଏ ବୋଲି ସେ କରୁଛି ନା ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ସେ ପଳାନ୍ତାଣି କେବେଠୁ ସେ ବାହାର ଲୋକ ବୋଲି ସେ କଣ କହୁଛି ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କଣ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତା ସିଏ କଥା। କହୁଛି ତମ ଚାବିଟା ନିଅ ସେ ଗାଡି ଚଲେଇବ ନାହିଁ ତମେ ଗାଡି ଚଲାଅ ହେଲା ଦାଦା ଯୋଉ ରଘୁ ଭାଇ ତାକୁ କୁହାହବ ସେ ପଇସା କିଛି ବଢେଇବ ଗାଡି ଚଲାओ भाई जो बोलेगा ठीक है आप टेंशन नहीं लीजिए, गाड़ी चलाइए। क्या बोलते हो ठीक है चलाएंगे देखेंगे 1 महीना देखेंगे जब नहीं हुआ आप लोग को बुलाएंगे हाँ ठीक है। अब आप तेल फेल चोरी करके बिक्री नहीं करना ठीक है वो बोलते हैं आप तेल चोरी करके बिक्री करते हो 100 रुपया दे बोल के आप तेल बिक्री कर देंगे चोरी करके କଣ କହୁଛି ସେ? ସେ ରାଜି ହେଲାଣି ସେ ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ଦରମା ବଢେଇବ। ତା ଦରମା ବଢେଇବ ବୁଝିଲେ। ଦରମା ତ 10,000 କରିଦେବା ଆଉ କଣ 10,000 रुपया वो देगा चलेगा तेल नहीं बिक्री करने का। नहीं और खाना खाଇବା जो ଦଉଛ ଖାଇବା ଆଉ କଣ ଦେବି? खाने का 200 रुपया देंगे ଖାଇବାକୁ 200 ଟଙ୍କା ତୁ ଦବ ଦେଖୁଛୁ ଦବ ଡ୍ରାଇଭର ମିଳିବେନି 10 ଚକିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଏମିତିଆ ଡ୍ରାଇଭର ମିଳିବେନି ହଇରାଣ ହବ ତମେ ହଉ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେବା ଆଉ କଣ। ଆଉ କୋଉ ଦିନଠୁ ସେ ଆସିବ? ସେ ଚାବିଟା କତିରେ ସେ ତମର କୋଉଠି ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ କଣ ହେଲା ହଉ हौ हमें जाऊँ हेला हम जा रहे हैं कल से जाएंगे हाँ हम जा रहे हैं आप पूरा बैग फैग सब भर के रेडी कर दिए हो नहीं गाँव जाएंगे बोले रेडी करें निकाल देंगे हाँ तो निकाल देंगे जाएंगे ठीक है